भेटनई समेत विभिन्न स्थान में कृष्णसार मृग गणना। गंजाम जिला दक्षिण घुमुसर बनखंड अंतर्गत आसिका वनांचल पक्षर कृष्णसार मृग गणना होइछि। आज सकाळु एही गणना प्रक्रिया चलिथिबा बेले कृष्णसार मृग गणना पई डिविजन तरफ 17टी टीम माध्यम 17टी यूनिट गठन कर जायछि। हमर क्वेश्चन काली हमर ट्रेनिंग चलता क्वेश्चन सार मगर जो टीम 17टा टीम एठे जी से मानक हमर बुझाइतला 90 डिग्री किलोमीटर ते जीवो राइट साइड से काउंटिंग करियो लेफ्ट साइड रो 100 मीटर पर्यंत काउंटिंग करियो राइट साइड किलोमीटर ते जाई आगो गला पर पुणी राइट साइड किलोमीटर बुली बैक हे काउंटिंग करियो। प्रति टीम रे 4 जन को डिपार्टमेंट लोक जने कॉलेज रो स्टूडेंट जने हमर ब्लैक बॉक्स 15 सोसाइटी मेंबर जन एमि 4 जन को आउ जो आस्तिया बाहर डिस्ट्रिक्ट आसनी से भी सामिल कर बर्तमान कुहुड़ी बाधाप्राप्त जो देखा विलम्ब बाधा सृष्टि होती घंटाटे बढ़ापी रिक्वेस्ट कराई जो कि सठिक तार उत्तर आम पाइपर काउंटिंग कले जहाँ आम जापर 2000 पूर्व गणन आम आस्का रेंज में 2000 रु अधिक होता बर्तमान काउंटिंग कले आम सठिक उत्तर आम कौन पाइबा काउंटिंग सरला जना पड़ो बर्तमान तो 50% काउंटिंग आसिक समय होती 50% काउंटिंग होती आहरी 2-3 घंटा पर तार सठिक उत्तर देले डीएफ पाखे सब जगह कलेक्शन आमर डीएफ पाखु आपण मैंने पाइपर। आसिका वनांचल में 26टी यूनिट, बुगुड़ा वनांचल में 28टी यूनिट, पोलसरा वनांचल में 10टी यूनिट और बरगढ़ वनांचल में 6टी यूनिट माध्यम एही गणना करा जायछि। सकाळु घन कुहुड़ी जोगु गणना कार्य सामान्य विलंब देखा जाइथिबारु तदनुଯାୟୀ गणना प्रक्रिया को 2 घंटा वृद्धि करा जाइथिबा जणा पड़छि। आज आसिका अंचलर भेटनई और एहार आखपाख अंचल समेत एकाधिक स्थान में एही गणना चलिथिबा बेले दिन 10टा समय प्रतिक्रिया रखिछंती वन विभाग कर्मचारी। सुड़पाणी शतपथी पूर्वतन अवैतनिक वन्यप्राणी तत्वधारक गंजाम जिला। आज कृष्णसार मृग को गणना कार्यक्रम आम समस्ते सामिल होइछु। छात्र छात्री वन सुरक्षा समितिर आमर कर्मकर्ता एवं वन विभाग कर्मचारी मान सहित गणना कार्यक्रम आज सकाळ 7टारू आम आरंभ करूँ। कुहुड़ी थिबा हेतु टिके विलम्ब घटुची। आज गणना कार्यक्रम आमर गोटे कथा को निश्चित भाव में मु कहबी एठी जे आम अंचलवासी ध्यान दौरान जो कृष्णसार मृगर सुरक्षा पाई से माने जानि नै जे कृष्णसार मृग आम गौरव। कृष्णसार मृग जो आमर पारिवारिक स्थिति आम अंचल समस्या भी दूरीकरण हो पार्छ। से गोटे कथा को चिंता करी अंचलवासी रखिछंती जेमती आमर कथार को वन पशुपक्षी आम संपद सेहीपरि लोक चिंता करती कृष्णसार मृग आम संपद तांकरी बिहुने निश्चय विपद। जो कृष्णसार मृग थिले पुराण अंचल पुराण शास्त्र समस्ते ध्यान दे बुझीपारी जे कृष्णसार मृग विरल कृष्णसार मृगर सुरक्षा कले धन जन गोपलक्ष्मी बढ़िया साथ साथ अंचल उन्नति हो पारे से धारा को आम लक्ष्य कर अंचलवासी द्वारा जहाद्वारा कि 1000 रु अधिक संख्यार कृष्णसार मृग ये सुरक्षित हो पार्टी। आम गणति कार्य आम चल रखुचु प्राय 11:30-12टा जी गणति कार्य आम चालू रखू कारण कुहुड़ी हेतु टे विलंब आम आज कार्यक्रम आरंभ कर। विगत वर्षर संख्या ठारू ए वर्षर संख्या निश्चित भाव में अधिक हो पार आशा कर दक्षिण घुमुसर बनखंडर 5टी वनांचल यही कार्यक्रम चालू रही। सेहीपरि उत्तर घुमुसर बनखंड में चालू रखाई। आमर दक्षिण घुमुसर बनर 5टी रेंजर गणना कार्यक्रम सरिबा परे आस्का वनांचल अधिकारी परिसर में आमर डीएफओ विनोद कुमार आचार्य तत्वावधान में गणति प्रक्रियार संपूर्ण तथ्य को आब्स्ट्राक्ट बाहर करी आमर सरकार निकट में उपस्थापित कर गणना कार्यक्रम सहित तो समस्ते आमर सामिल होती जो स्वेच्छासेवी अनुष्ठान एपरिक आमर जी भेटनरी डॉक्टर भी रही आम गणना कार्यक्रम सहित काले किसी से सुरक्षित होवार समस्या कौट उपलब्धि हम से आमर विशेषज्ञ दल सहित आमर भेटनरी सर्जन रही ग्रामांचल लोक रही जेपरी अंचल पूरा संपूर्ण जो रही आम जगती पड़िया से पड़िया पूरा संपूर्ण सफा है गोटे भी पॉलिथिन कोठा आम
ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହୁଁ। ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗରେ କାଳେ ସେ ତାକୁ ଖାଇନେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ହରିଣମାନେ। এই ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀକୁ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ। କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଞ୍ଜାମର ଗର୍ବ ଗୌରବ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କଲାବେଳେ ତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବନ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଲୋକଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ିରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଶିଯାଆନ୍ତି ତାର ବ୍ୟତିରେକ ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କିଛି ମଞ୍ଜି ବୁଣିକି ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଆକାରରେ ପାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁଠି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଆମର ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିରଳ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ପୁରା ସମାପ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। সেই ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗର ବର୍ଦ୍ଧିକରଣ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି ହାତ ବଢ଼େଇଛି। 4ଟି ହରିଣ ଆମେ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କରିଛୁ। ଯେହେତୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ହରିଣକୁ ପ୍ରେରଣ କରି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷିତ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଭାରତ ଯାହାକି ପୃଥିବୀର ବିରଳ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ, ତାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସହିତ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଖୁସି ମନେଇବେ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣାର କରିବେ। ଆମର ଆଜିଠୁ ଆମର ମୃଗ ଗଣନା କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଅଛି ତାର ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ପ୍ରାୟ ଆମର 6ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଟିକେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ତଥାପି ଆମର ଅଲଗା ସାଇଟ୍ ଯେତେ ଅଛି ଆମର ଭଲ ଭାବେ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଛି। ଭାବୁଛୁ ପ୍ରାୟ 12ଟା 1 ଭିତରେ ଆମର ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଗଲା କାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ବି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ସପର୍ଟସ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ବି ଆମର ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଏବଂ ଆଜି ଗଣନାରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏବେ ଆମର ଟୋଟାଲ ଏଥର ଆମର ଡିଭିଜନରେ 70ଟି ଟିମ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି। 70ଟି ୟୁନିଟ୍ରେ ବି ଚାଲିଛି ଆମର ଗଣନା। ଆମର ଆସ୍କା ବନାଞ୍ଚଳରେ ଆମର 26ଟି ୟୁନିଟ୍ ହେଇଛି। ଆମର ବୁଗୁଡ଼ା ବନାଞ୍ଚଳରେ 28ଟି, ପୋଲସରା ବନାଞ୍ଚଳରେ 10ଟି ଏବଂ ବଡ଼ଗଡ଼ ବନାଞ୍ଚଳରେ 6ଟି ଟିମ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରାଯାଇଛି। ମୃଗ ଗଣନା ଆମର ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ସାଇଟିଂ ହିଁ କରାଯାଏ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କାଉଣ୍ଟ ହିଁ କରାଯାଏ। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାଞ୍ଜେକ୍ଟରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମୃଗ ସେମାନେ ସାଇଟ୍ କରନ୍ତି ତାକୁ ପୁରା ତାଙ୍କର ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଏବଂ ଯାହା ଫନ୍ ମାନେ ଛୁଆ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟ କର। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ମେଲ୍ଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଅଛି, ବ୍ଲାକ୍ ସେମାନେ ପିଠି ଥାଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆଡଲ୍ଟ ଥାଆନ୍ତି। ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ବ୍ରାଉନିସ୍ ଥାଏ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଥାଏ। ଆଉ ଫନ୍ ତ ଛୋଟ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହାଇଟ୍ ଛୋଟ ଥାଏ। ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ମେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହର୍ନସ୍ ଥାଏ। ତ ଏଇଭଳି କିଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି ଯାହାର ଟେକ୍ନିକ୍ ଆମର ଗତକାଲି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ କୁହାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ପ୍ରାୟ କୋଚିଂ କେସେସ୍ ନାହିଁ। ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମୃଗଙ୍କୁ ପୁରା ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବି ସବୁବେଳେ ଏଇ ଏରିଆରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ହାବିଟାଟ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମିଡୋ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୁଣ୍ଡ ବି ତିଆରି କରୁଛୁ ଆମେ। ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ।